Hello, here's a day in the life of an accounting staff, TikTok affiliate, and a fur mom. Today is Sunday reset to refresh, clear our minds, and to prepare for the whole week ahead. Char, English. Punta, magampanan nato ning pag-jogging-jogging nato ha, bantay lang. 30 minutes lang ko nag-jog and walk lang ha, pero grabe na gyud kahanga. Ingon ani gyud di ay pag walay exercise. O diba? Okay na ang 30 minutes basta naa lang gyud tayo cardio ginagmay, o diba? So fast forward ta kay basig sumulan na ka sa kong now. So nagtuyok-tuyok ra gyud ko diri na area, di na ko mag-mention kay basi atngan ko nimo char artista. Pagkahuman na kog cardio ginagmay, gipaliguan din ako si Tommy tapos ako na yung nag-groom kay wala pa man tay budget for today's video. Nasuko pag yun, attitude pag yun kaayo o di ba?